Hello guys, welcome back to my channel. Aji ami iku nagwa gede apni kan sob ke Sunday laga salim de koina moila set prabung jeti ase aro aji ami apni kan usur de ase aji laga video du ki ase gole ami kali ready laga video upload kuribo para nai itu karni aji ani ase itu karni moila laga viewers kan bia na ba video koina ami laga set pra apni kan je koi de ase aro itu kilaga video sigule amikan itu shamotor de youth worship fest koina program lo upor de kali rati lakawole thagise holebi let thwa garni ami lakawo para nai itu karni aji ani ase aro ami kali rati laga doile program ji na lakawo ami kan laga missionary nang ba bra itu ami kan je preaching kura lagai lakawole ase itu karni igiloko sabo aro igiloko blessing bawo de koina moi laga viewers kan je koi de ase Tinjon mano here requires gurigina ase Maram gurigina hey isor laga kana kuridim Ami gana gay laga de kana khane ode Check, hello. Hey, iso, aku ni. Kirati wapas aibi Jisu wajande likhi ase moi soke khimai dibo Hey iso apuni amila kadu jani Devi, hey Prabhu, papi moike morom Devi. Thank you. Praise God. Praise the Lord. सबके धन्यवाद दिया से आचरा टीवी जिसु क्रिस्ता है मोय लगा लाइव के किने का मोय निशा पानी खाई थका जगह पर किने का ताई के मोय लोगों त्यो उठाई दिसे इतु अलग कबो और मोय लगा लाइव ते Moi keman tuk kurigna moi laga live journey thagise moi itu ko pole he khara ase nangba kunyak pra biswas kura Jehovah to sing lamba no hoy nangba kunyak pra pisara Jisu tu tat lamba no hoy samad or believers kan kondo isor ke pisari ami itu hi pisari itu nemede mon pithori isor ke kanti kena prarthana kuri thake pia charati samad or believers kan isor krisa laga morom pra Moi laga lighting, moi kitia, ek jon mano pra, moi kali itu koboni ki phapna kuru thake se holi pi olap teri hua kani kona. Ekta inika youth revival ekta di ami jaise Kohima di. Itu pastor hi koise, hodai din montuk, hodai din rasta nabai, hodai din anthera de hi thake, hodai din kobo nabara laga duk aro decision. नलुआ मरु खान हाथ उठाबी को आदम दे अमी न जानेगे ना हाथ उठा दम दे ताई खान माती के ना अमी लगा ओपोटे लेहन दिसे होले भी इधर लेहन दिया दम दे मन विश्वास करा नहीं प्रेयर खान के मन विश्वास करा नहीं तो ताई खान कोई से अमी लगा माथा दे लेहन दिसे अभी के नील डाउन कर बोले दिसे जिसो इधर बच्चा अपना रकम अपना लगा कम कर बोले टीवी अपने लगा बाल तलन थका मनुआ से प्रार्थना करा दम जामी तो होली बोले मन ना कितिया आमेन गबना खाली तो रुखी देखे
সার্ভিস খতম হয়ে কিনা চাইছি চার রাতিতে আমি লগতে সপনা একটা পাইছো আর মিখান বেশি থাকা জায়গা দি মই খানা আছে তাই খান কৈছে তুমি পয়লা ইটো মই খান লাগা রেজিস্টারতে লিখা তো তুমি আছে কেস ফাইল করা তো তুমি আছে ইটো কারণে আমি খান তুমি লগতে মাপ দিবলে কারণে আহিছে আরে মিখান রে এনেকা কোয়া কারণে মই তাই খানকে কৈছে আমি তুই কো মানু খানকে লেনা দেনা নাই মই মানু লগতে ধার বোকা মানু নাই আমি মানু কি দিবলে নাই কেনেকা আৰু মিখান রে মই লগতে ধৰিব মই তো ভাবি কিনে ঈশ্বৰকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকা তো Prophet Joel chapter 2 verse 38 Bible says Acts chapter 2 verse 17 fellow Jesus laga pacha khanke nuhuti gina Jehovah aru Jesus daijon ekla meeting kanda kori gina prithvi pabi manu khanke duk nadi question Prophet Amos 3 verse 7 de detail likhe gina kipa apnar laga life te kipa ekta happen hobole ase kole prayer khanke Jesus revelation de apni laga jiwan de accident look korbole ase kole ishor laga prophet khanke agi de Jesus masih batai Jesus Christ laga prophet khanke nuhuti gina Messiah Jehovah Rapha daijombra kam na kore Aje moi ketia moi Jesu ke loise chai jo laga tin sop pastor reverend missionary evangelist amra koa to moi luguti koa nisna ami hodai jene to recruit kori thake ami luguti prophesy kura ama khan moi kohima dima podi chai kena pisari libi na pai moi luguti ito lehen dibi koa reverend lehen uthabi koa pastor moi kiman kanti kena pisari libi tar ko dase moi na jane Ito nisana ajurati samadori thaka my brothers and sisters. One day, apuni aji laga youth worship face revival to apuni one. Boss kuraja thigina shanti nahi leke. Kya? Jiso ke connection na thaka karni. Apuni job khida MBC exam di, NSSP exam di. Apuni pass to hai ki why? Baba malaga instruction na loy. Baba amagi hinsai kuri. Apune laga baba, apune laga ama. Apune ke MA puri ti bole kane, apune laga ama 3 4 chance de boy kana sabji bikri kuri kana apune ke MA puri bole tise. Apune laga baba, apune ke BA post graduate kuri ti bole kane 3 4 burgon pani pichi kana काम करेगा अपने के बॉस ग्रेजुएट खबर लिखी से आपने पूरा लिखा हो जा गाने अपने लगा बाबा के तुम्हें निसना पूरा थी तुम्हें निसना पूरी थी ठुकला चवा चुगरी अमी बीसी मलगा लाइफ थे दिखी से नामा कुजाक निसना अमान थकेगिना बाबा निसन न थकेगिना एक दिन समादर my brothers and sisters अपने भी मैं लगा सोचिशन निसना देखते फैस करीबा आपने लगा लाइफ दिखने का लगा मुतालको चाबो करो कबो न मारे आपने लगा लाइफ दिखने का माइकी शादी करिबा अपने करो कबो न मारे हलिबे जिसु ख्रीष्ट आपरा को यसे पृथ्वी दे किसम पारी के न थगिले भी किसम जाने के न थगिले भी आपने लगा जीवन दे होसा सास तो कुछ प्रा आहे से ताई के पिसारे भी तार लगोते सब कुछ हसे यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा बारे अंधे आने से बारा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा इतो रिवाइवल दे निसाबा ने खाएगा ना थका मार खा अंधेरा होता है चगाते पिसारी थका खान बिया रास्ता ते हिम मेंटली आई थका मानु खान लगते किने का गिराई ते वो भावना कुरा खान दुखिया मानु खान के मोरम न कुरा आत्मा बुद्धानी आत्मा बुखे के न थका खान यीशु ख्रीष्ट आचराती अपने मध्य माथियास यीशु ख्रीष्ट ता जेरूसलम थे
donkey ekta de poikena aha laga lesson aj rati samadar youth khan jane prithvi mano pra donkey logote nichulai nichula laga bostu janwar de Jisu Krista pra phal pra identity kurigena ase donkey logote kono mano pra prithvi mano chola nai kholebi dunia mano pra nichula ka janwar de dunia mano pra use no kura laga animal janwar laga opor de kita Jisu Krista pohise so mano tai ke patta olagena tai ke bichaise nijor laga kapra kholigena tai ke bichaise samadar youth khan আপনার লাগা ভামলে যে আপনি লাগা আমার ঘরে আপনি কি রিচার্জ করি কিনা আছে নাকি এখনো হয়তো রিচার্জ করে বলে দিবি না আপনি রিচার্জ করিলে আপনি যিশুকে লবি আপনি লাগা অপর কিটা যিশু আহি যাব রিজেক্টেড কান্ট্রি রিজেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন রিজেক্টেড ড্রাইভ রিজেক্টেড এরিয়া ব্রা আপনি কে কাপড়া খুলে কিনা পিছাব প্রেজ দ্য লর্ড কেলে আপনার লাগা জীবন দে যিশু মাসিহ আছে মই আহিবলে লাগা তিনতে কান সুকুনা থাকা পুরি পুরা খান বি সর লাগা রেভেলেশন কবলে শুরু হই যাব ইয়েস এক্স্যাক্টলি হাতন তাই কই আছে সমাদার বিলিভার্স খান একজন কে সুকু চুলি থাকা ছাড়ি দি একজন কে কেরা বলে হিংসা করি থাকা ছাড়ি দি একজন ব্রা দুজন ডাঙর আছে দুইজন ব্রা তিনজন ডাঙর আছে মিলি কিনা ঈশ্বর লাগা গান করিলে আন্ধেরা পহর সবতে দাঁড় লাগা কোথা কবলে ফারিব আমি খানকে ওয়াচান নিয়ে নিগাও সে আলছি লাগি কিনা থাকা হাতে টাকা দিয়ে কিমান সমাদরে মরম করে আছে যিশু খ্রিস্ট হলেবি সমাদর মারখা স্পিরিচুয়াল দে বেশি কম আছে গানা গুড়া জওয়ান চুকুরি খান লগতে আপনি কাপলানি করবি করে থাকি বলে দিবি एक टीम थका यूथ का लोगों ने अपने पूरा लिखा में बाबा बनाए लोगों में लीडर्स का तेकरी बरा सरकार ने जावा ठहरो जी पूरा बरा सरकार ने जावा पूरी बरा सरकार ने जावा किले जिसु ख्रिस्ता को यह सदा मैं लोगों ने कौन मानो वर्शिप करे तार हिमन का पचास नागा मारे भाई से तेकरी बरा सरकार जैसो सॉरी पृथ्वी जिसु के साथ अगर तुमने टाइम बैकग्राउंड चेक कराना है तो माय ब्रदर सिस्टर्स डोंट कंफ्यूज ओके टुनाइट कंफ्यूज तो कुछ भी फॉलो मी नागालैंड थान बाकी के ना से सोड़गा काम करा मानो नाइ एक जॉन बराबर राइट जवान चुकुरी काम केले इसो काम न करे लीडर्स का आपने लगा मुख ठीक लगा काने कंफ्यूज ने रखी आसे हमार भाई भुनी का MABA পড়িব ছেরুজি পড়িব টেকরি কম দিয়ে এসে তাই বলি নাহি বি কব তাই কোনো হুসা আছে নাকি আন্ধেরাতে যায় থাকে নিশা মানে খাই থাকে লিডার খান ঠিক না থাকা কারণে স্পিরিচুয়াল দিয়ে ক্যান্স করা কারণে নাও ডেলিভারেন্স করবি টুনাইট ইউ টিকলা লাগা রিভাইভাল দা হয় অল জেনারেল অল এরিয়া রিসিভ দ্য হলি গস্ট সাম আদার রিসিভ দ্য হলি স্পিরিট The God says Romans 8 verse 9 following. Ano sa property na bachi mo ko atap dehi. Moye chil de buwa. Kokay bhai bray tu na khabi itu no kuribi. Baba ma thagile ke mami phal na koi na ami bisna de. Kandi ke na pra tera gudi. Popia slaki pra tera gudi. Hallelujah. Lord Jesus ko ni kandi kana learn bisam long pante pukhi kana mo Jesus ke loise eto bichi de manu khan prithvi manu pra moi ke kiman hilai libi moi kiri bole nohoy decision tangor loise eto kane aji amar bhai boni khan kon pa manu moi ke rejected kora nishana moi ke avoid kora nishana moi ke khorba olai dia nishana মই কে খানদান ব্রাইন সলভ করা নিছনা কোনো বা মানু আপনি কে গান দেন খুশি বলে লাগা কথা কই কিনা আছে নাকি হনিব না বারা লাগা কথা কই কিনা আছে নাকি ভাই বনি খান আমি বিচিন্তি আহিবি সায়তে যিশু তো ধনী যিশু আছে যিশু খ্রিস্ট পৃথিবী মার খান কে চলতি কোসানো হয় যিশু খ্রিস্ট এক পাৰ কোচা হৈছে গলে আপুনি মই পিছনাতে বহিব যিশু খ্রিস্ট তাই কেতিয়া কোচা হৈ যাব আমি নিজলৈকে জীৱনতে হাত হিলিব নাপাৰে
हालबी पृथ्वीते जिसु ख्रिस्ट अपने किमान अंधेरा दे जाय थाके लेबी जिसु दो अपने के कोसा নহয় আমি के कोसा নহয় সদায় মই লাগা লৰা ছোৱালী মই লাগা জৱান চুকুৰি চুকুৰা বেলা খান কিতিয়া अंधेरा পৰা অঞ্চলা দে আহিব না গগেনা जिसु সদায় দরজা খুলি কিনা ৰখি থাকে So guys, আমি laga video tu yate ending koribo aro ami hope kora je amni kan tor jaga de hulibi edu ami kan laga missionary nang ba tai pra preaching kora upor de amni kan so blessing by she koina akasi aro ami video tu yate ending koribo ajira dibi ami kan edu samudor de youth worship fest laga program doile last program ase edu karne parishi gole ami ajira di laga bi upload koribo edu karne ami ge khodai inika pattern de yat kuri thakibi aro moi ge support kuri thakibi de goina moi laga viewers kan ge koi dese